Hello guys! Ay, na-lipstick ni Mami. I'm sorry. Okay. So, today's video guys, magkuanta, mukbang. Chick-fil-A! Oh, I love Chick-fil-A. Oh, mo nang manambok na pinay French fries. Mommy, Dayon si Lucia na ay chicken nugget. Dahil akong paborito nga sauce sa Chick-fil-A is Chick-fil-A sauce. So, Mommy, you have a drink. Ganan kay ko ani nga Chick-fil-A sauce. Ang French fries, lamig yun siya. Mommy, ang chicken nuggets ni Lucia! Dahil na chokoy drinks, na ko'y sweet tea. Apple. So, let's try the Chick-fil-A. Mommy. Basta. Mommy. Ako yung paborito sa Chick-fil-A is ang French fries. I like puppet. Lubig ng McDonald's. Plastic. Come on, it is super nugget. What are you doing? Popping these. So, for today's lipstick, Red Russian from MAC. Muna siya ang atong lipstick for today's video. Ang lamig kay siya. Oh, tanawa ra good ang Chick-fil-A. Oh, lamig ay go. Okay. True. Lucia, it's your Chick-fil-A nugget. None. Hello. Come on. It's very hot. Lamig yun siya. Lamig. Lucia, What? eat. This fry. It's good, right? Wala ka mga craving. Mga to siya for today's video.